5, 6, 7, 8. Tan 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 tan. Kami ay lalaban kaya inuman. Kaya kayo, humanda na kayo sa amin. Putukan na! Okay! Ayan. Ate Hazel, halika muna dito para sa inyo lahat sa Tarosa 10,000! Hey! Yun, okay. Saya-saya nila. O, pwesto na. Pwesto mga ate. Nako, ito na po ating second team from Santa Rosa, Laguna. Ito na sina Jen, Liza, Hazel at Matet. Putukan na! Go! Go ate! Go! 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 Yes! Go! Ayan na si Hazel! Go! 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 Ayan na! Ate, puputukan natin ate! Go ate! Go ate! Sarado binte! Go! Go! Sarado binte! Sarado ulit! Yan! Go! Jen! Go! Jen! Takbo! Sarado ulit! Sarado! Go! 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 Jen! Sarala! Sarala! Yes! Tuwan! Go! 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 Hello! Oh, grabe, ang gagaling nila. Nako. Medyo mabilis din to actually eh. Yes, lumalaban ang mga Malilik. taga Santa Rosa, Laguna. May konting struggle lang, pero kaya. Check natin. Ako, dito kayo mga ate. Okay, eto, tingnan nyo. Ang time nyo ay